माननीय सभापति श्री लालजी देसाई महोदय उपस्थित হয়েছেন त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसের লোকসভা নির্বাচনে কি হলো আমরা দেখলাম বড়মুড়ায় কমিশন ছাড়া কিছু করে একমাত্র কমিশন পঞ্চায়েতের কমিশন জলের জন্য কমিশন গোলের জন্য কমিশন ভ্রষ্ট ভাতা দিতে বাদ পেতে গেছে सीनाकान के हमें क्या डर है। हमारा नेता मजाक बनाते हैं बहुत जगह। भगवान के देश में देर है अंधेरा नहीं, और सत्य का जीत हमेशा थोड़ा सा देर से ही होता है, लेकिन सत्य हमेशा जीत होता ही है और सच जीतता है। हमारा नेता एक सीधा साधा सच्चा इंसान है, और सच्चाई जिसमें है वो क्या किसको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर और कोर्ट कचहरी का डर किसी को नहीं लगता, मेरे नेता को नहीं लगता। और हम उस नेता के सिपाही हैं। हमें क्या डर, हमें क्या क्या उखाड़ लेगा, हमारा क्या है हमारे पास जो आप उखाड़ लेंगे। প্রত্যেকটি স্তম্ভ গুড়িয়ে দিচ্ছে মিডিয়া। ডেমোক্রেসিতে চারটা স্তম্ভ, এখন তো জুডিশিয়ারি স্টাম্বল। দেখেননি আমাদের, দেখেন আপনারা, দেখে পারলে হেরা করবো, হাইকোর্টের অবমাননা করবো, করেন পারলে কিছু করুক। আমরা দেখছেন হাইকোর্ট একটা পিআইএল নিতে দীপক গুপ্তা সাহেবরা দেখলাম খবর কাগজে আইসে। এই ভদ্রলোক যাওয়ার পরে এতগুলো ঘটনা পশ্চিমবাংলা জুডিশিয়ারি দেলেন্দ্রের ঘটনা, দেলেন্দ্রের সুমোটো পত্রিকা নিউজ, দেলেন্দ্রের সুমোটো কমডিজেন্সিয়া ডাইরেকশন দিয়ে কেস ফাইল করো, রিপোর্ট করো। আমার হাইকোর্টে, ত্রিপুরা হাইকোর্টে দেখছেন নি একবারও? এই এত ইদানিং কালে বেশ কয়েক বছর দীপভূত যাওয়ার পরে কটা সুমোটো পিআই নিছে? এটাই কই একটা কম্পিটিশন লাগছে। ওই কেউ চিফ জাস্টিস আমি বন্ধ করে ঠাকুর আমার দিশা দেয় সে কাজে রাম মন্দিরের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। কেউ একটা জাজমেন্ট দিয়া রাজ্যসভা নমিনেটেড মেম্বার হয়ে গেছে, কেউ কেরালার গভর্নর হয়ে যায় না, কেউ বিদেশি অ্যাম্বাসেডার হয়। তাদের পুনর্বাসনের জন্য জুডিশিয়ারি হ্যাজ লিটারালি সাকাম। দেশটা যাইব কোথায়? মিডিয়া সত্য কথা দেখাইতো না, জুডিশিয়ারি ক্রাম্বল, এক্সিকিউটিভ ক্রাম্বল, লেজিসলেটিভ পার্লামেন্ট ক্রাম্বল। শেষ শক্তি মানুষ। আমরা মানুষের দরবার নিয়ে যাবো, মানুষ সঠিক রাস্তা লাগাইব এবং মানুষের আগামী দিন পথ পরিবর্তন করবো। साहस लेकर सत्य के राह पे चलना, प्यार मोहब्बत फैलाना और खुद पे भरोसा रखकर आगे बढ़ना। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলকে আমার নমস্কার, ত্রিপুরা থেকে নমস্কার। খুদা হাফেজ। সবাই যারা যারা সংখ্যালঘু বন্ধুরা পবিত্র রমজান মাসে রোজা থাকা সত্ত্বেও আইসেন, আপনাদের জন্য ইফতারের ভোজ আমার কংগ্রেস ফেরার পথে আপনারা কংগ্রেস যারা নেতৃত্বরা আছেন, আপনারা কংগ্রেস ভবন থেকে আপনাদের ইফতারের ভোট ব্যবস্থাপনা আছে, আপনারা ওখান থেকে যাবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে এত সংখ্যক লোক আপনারা আইসেন। আমরা আপনাদের এবং আপনাদের আগমনে আমরা আগামী দিন আরো শক্তি সঞ্চয় হয়েছে। আমরা দারুণভাবে অতিথি জানো এবং ওই মুক্তি ত্রিপুরাতে মুক্তির সূর্য আমরা উদয় হবেই এটা সুনিশ্চিত করি। সবাইকে নমস্কার। আমরা এখন আমাদের কন্ত কিছুদিন আগে পুষ্পবন্ত প্যালেসলিয়া দেখলাম ধর্ণা টর্ণা। হ্যাঁ ঠিক আছে, গভর্নমেন্টের, এখন গভর্নমেন্টের প্রপার্টি যারা করছে আউট অফ ইমোশনাল ডিমান্ড করছে, স্বাভাবিক। আমাদের ইমোশন জড়িত। কিছুদিন আগে দ্রৌপদী মুর্মুরে দিয়ে আইন না একটা মিউজিয়াম করার জন্য টাকাও স্যাংশন করা হয়েছে। হঠাৎ করে এই সাংবাদিক
শোনো, হঠাৎ করে এমন কি তোর পরিস্থিতি হলো যেটা তার দিয়ে আমাদের রাজ্যের মধ্যে সত্য করে হেরিটেজ লাইক প্রপার্টি কি কি আছে? হেরিটেজ প্রপার্টি কি কি আছে? একটা হচ্ছে রাজবাড়ি, ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত হইল গিয়ে যে আমাদের ওই কুলকোটি, ঠিক আছে, রাজবাড়ি, পুষ্পন্ত প্যালেস, মানে হেরিটেজ লাইক, স্বীকৃত না, হেরিটেজ লাইক প্রপার্টি গভর্নমেন্টের হয়। জয়পুর থেকে আরম্ভ করে বহু রাজরাজার মহলগুলো 7 স্টার 5 স্টার হোটেল করছে। তাহলে এইগুলো সবগুলো কিন্তু পাবলিক মানে প্রাইভেট প্রপার্টি। আমার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমার নলেজ আমি এনক্রিজ করতাম চাই। আমার একটা প্রপার্টি দেখান, গভর্নমেন্ট প্রপার্টি সারা দেশের মধ্যে হেরিটেজ প্রপার্টি যেটা প্রাইভেট পার্টি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা আমার দেখে আমার ভুলতে পারে, আই ওয়ান্ট টু বি এনরিচ, কারেক্ট ইফ আই এম রং। আমি বন্ধুদের, বিজেপি বন্ধুদেরও কমো যে হেরিটেজ লাইক প্রপার্টি ওর হেরিটেজ প্রপার্টি এমন যদি কোনো সরকার প্রাইভেট পার্টি দিয়ে দিছে তাহলে হিটে দিত বিলিয়া। আমার এই রাজবাড়িটা দিতেই থাকবে, এই রাজবাড়িটা দিলে 7 স্টার হোটেল হইব। এটাও তো ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত হেরিটেজ প্রপার্টি না, তার ঈদের টাকা দিকা। অর্থাৎ কি তুমি দাও না, হোটেল হইব 5 তারা 7 তারা হোটেল, কেউ বিরোধিতা করে না, জব অপরচুনিটি কেউ বিরোধিতা করে না, অন্য জায়গা। Why this place? Is it not an insult to the President of India? যাকে দিয়ে তুমি উদ্বোধন করাইলা, শিলান্যাস করাইলা মিউজিয়াম আকারে, এখন তুমি এটারে হোটেল তাজ দিলান্তাসের কাছে তুমি হ্যান্ড ওভার করে দিতে চাই। তাহলে সিরিয়া মালদা বাগাড়া দিয়ে বেশি পায়, খবর দিয়ে সম্ভব বাগার ফেলা বন্ধ পাইছে। কোথায় যাচ্ছে দেশটা? এই দেশটার কাছে, মানুষের কাছে আপনারা সবাই দেখেছেন মনমোহন সিং সাহেব নিউক্লিয়ার ডিল 1, 2, 3 न्यूक्लियर করতে डिबेट पे डिबेट हुआ, अखबार में लिखा गया, सब जगह पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। अभी कोई चर्चा नहीं है। अभी क्या चर्चा होता है जब ये सब घटना घट रही है देश पर? एक ही चर्चा होता है, राहुल गांधी देश को एआई पार्लियामेंट में खड़े होके एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन लीडर के तरह उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत किया है। देश को कौन सा रास्ता तय करना है, कौन सा राह पकड़ना है, उन्हें दिशा दिखाया। मोदी साहब इस सब में इन सब को कोई सीरियसली नहीं लेता। क्या देश का तो टिबेट में क्या डिबेट हो रहा है आजकल? 300 साल पहले औरंगजेब के जमाने में क्या हुआ, क्या वो अत्याचारी शासक था या नहीं, यही टीवी में डिबेट का चर्चा होता है। एक टॉपिक मिलता है इनको, कहा खुदाई होना है, कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है, काशी बाबा विश्वनाथ के नीचे मंदिर है, आगरा और ताजमहल के नीचे शिवलिंग है। ये सब पे चर्चा होता रहता है टीवी में। मतलब देश को नफरत के बाजार चारों तरफ खोल लो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सब आपस में लड़ जाए, खून बहे। मोदी साहब को सत्ता से मतलब है, मोदी साहब को पैसा से मतलब है। मोदी साहब रिकॉर्ड तोड़ना चाहते, जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वही सपना देखकर देश को सिर्फ देश मिल रहा है, देश को देशवासी को सम्मानित कर रहा है। इस जुर्म भाजपा वालों से पूछता आपका जवाब क्या है? सिर्फ भारत शुद्ध क्रिकेट चैंपियन হয়েছে, বাজি ফুটিয়েছি, হাত খোর করতালে বেরিয়ে গেছি, আমরা তিরঙ্গা ঝান্ডা লহরাইছি,
এটা দিয়ে শুধু দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটা যায় না। ইন্ট্রোস্পেক্ট, বিজেপি বন্ধুরা সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশন করো। এইভাবে দেশ চললে দেশ আগামী দিন রসাতলে যাবে। আজকে ভারতবর্ষের সারাউন্ডিং কান্ট্রিগুলো ফরেন পলিসির মধ্যে চেঞ্জ বদলাও। পাকিস্তান অলওয়েজ হোস্টাইল, ভাই বন্ধুর সরকার। বর্তমান যে সরকারটা চলছে এটা ভাইয়ের সরকার, এটা বন্ধুর সরকার। বন্ধু আছে মহাকরণে বসে, ভাই আছে নানা খেলোয়াড় জগৎ থেকে শুরু করে সমস্ত পেরিফেরির মধ্যে তার আধিপত্য দেখানোর চেষ্টা করছে। কাজে আমরা বলি এটাকে ভাই বন্ধুর সরকার, লুটপাটের সরকার, কমিশন করে সরকার। আমি তো দায়িত্ব নিয়ে বলছি, একটা আমি আমরা সত্য কথাটাই বলতে পারি না, শুনছি আমরা মিথ্যা আশ্রমে নেইও না। আমি অ্যাসেম্বলি দাঁড়িয়ে বলেছি বিকাশ হয়েছে বিকাশদের মতো লোকদের, সবটা বিকাশ ওই বিকাশদের মতো লোকদের বিকাশ হয়েছে, অন্যদের না। মানহানি মামলা এখন বলছে আউটসাইডটা কোর্ট বয়ে গেলে আর শেষ করতে আমি চাই 30% কেস চলুক। আমি কেন রফা করবো, কেন আউটসাইডটা কোর্ট সেটেলমেন্ট করবো? কেস তো টিকবেই না। আর আমি যা বলি সত্য কথা বলেছি। ঘুম থেকে উঠে জায়গার দালালি চলছে, ক্রয় করবে টাকা দিতে হবে, যে কিনবে তাকে টাকা দিতে হবে, যে বিক্রি করবে টাকা দিতে হবে, বাড়ি করবে ইট বালু সিমেন্ট, প্রত্যেক জায়গায় সিন্ডিকেট বার্তা করবে। সকালবেলা আমি বলতে পেরেছিলেন কি সিন্ডিকেট বাবু আপনি নাকি বাড়ি করবেন শুনছি। হ্যাঁ, আমরা ইট বালু সিমেন্ট আমরা দিব, কিন্তু ইট বালু সিমেন্ট রড আমরা কিন্তু দিব। মানুষের আতঙ্কে ভয়, আচ্ছা বাবু ঠিক আছে তোমরাই দিও। এই তো চলছে সর্বত্র জুলুমবাজি, অত্যাচার, কমিশন খোর, দালালি, এগুলো নির্দিদায়। এবং অনেক জায়গা আছে যাবেন, পিপ্লাসা আমাদের এখান থেকে বেশি দূর না, এই মুনলাইট রেস্টুরেন্টে একটু পরই দিলীপ দেবমা একটা লোক আছে, তার এই যে ত্রিপুরা import.com, এরপরে যে হলিক্রস দুর্যোগনগর, হলিক্রস স্কুলের আগে বা দিকে যতগুলো জায়গায় এখানে একটা হোটেল বানাইটা ছিল, বদলত হয়েছে এই জায়গাটা দিলীপ দেব বর্মা। এটা অবশ্য বর্তমান সরকারের, এটা হচ্ছে বাম সরকারের জমানায় তার জায়গা। তার কাছে পর্চা আছে, পরে এই সব পর্চা ক্যান্সেল করে তার নামে সরকারের নামে করে লেগেছে। কেস চলছে। এরকম ঘটনা বহু জায়গায় রয়েছে, বহু জায়গায় সারা ত্রিপুরা জুড়ে। অমুকের নামের জায়গা, সে হয়তো কলকাতায়, সে হয়তো বাংলাদেশ থাকে, সে হয়তো ওই জায়গায় থাকে। আয়া দেখতেছে উমা আমার জায়গা, আমার দিন নাম নাই, পর্চা নাই, আরেক নামের পর্চা হয়ে গেছে। সরকারি জায়গা অন্য নামে করে দিতেছে। ইকোনমি সেই জায়গায় গিয়ে যাচ্ছে। আজ কিছুদিন পূর্বে দেখেছেন ভারতবর্ষের শেয়ার মার্কেটে বিশাল বড় ধস, প্রচুর মানুষ অনেক সমস্যা খুঁজেছে। কেন হলো? কারণ যারা বিদেশি পুঁজিপতিরা যারা ভারতবর্ষে বিনিয়োগ করেছিল, যখন উপলব্ধি করলেন যে ভারতবর্ষের যে ডেটা, জিডিপির যে ডেটা, সেই ডেটাগুলো ফুল নিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে, সত্যিকারের অর্থ দেখানো নেই, ভারতবর্ষের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ছে। বিদেশি পুঁজিপতিরা এখন ভারতবর্ষের মার্কেট থেকে টাকা তুলে নিয়ে তারা চীন এবং আমেরিকা সহ অন্যান্য ডেভেলপ কান্ট্রিজের মধ্যে তারা টাকা বিনিয়োগ করছে, যার প্রেক্ষিতে মার্কেটে বিশাল বড় ধস। মধ্যবর্ত ওই যারা মিউচুয়াল ফান্ড কিংবা ট্রেডিং এর মধ্যে যারা জড়িত, তারা সর্বস্ব খুঁয়েছে কিছুদিন, এই কয়েক মাসের মধ্যে, বিশেষ করে এই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে বিশাল বড় ক্রাশটাম হয়েছে। এই মার্কেট উঠতে প্রচুর সময় লাগে। আরো
আরো বিদেশি পুঁজিপতিরা যারা এই ভারতবর্ষে পুঁজি খাটিয়েছিল তার মার্কেট থেকে টাকা তুলছে শুরু করেছে। আজকে ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদী তো সব বলেছিলেন যে একটা দেশের অর্থনীতি ডলারের সঙ্গে তুলনায় করলে ভারতবর্ষে তখন ছিল কত 56-57 টাকা, $1 56-57 টাকা, আর এখন এটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 87, $1 is equal to 87 point something rupees। তো ভারতবর্ষের ইকোনমি অর্থনীতি shattered, গরিব হচ্ছে, মধ্যবিত্ত গরিব হচ্ছে, কর্পোরেট ওই যারা ছোট্ট একটা অংশে ভারতবর্ষের একটা অংশের মানুষ যাদের রোজগার বাৎসরিক যাদের 15 লক্ষ ঊর্ধ্বে তাদের বলা হয় বড়লোক, তাদের দিনকে দিন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত গরিব তারা তাদের আয় বাড়ছে না, কিন্তু মার্কেটে জিনিসপত্র কিনতে যান, জিনিসপত্রের মানুষের নাগালের বাড়ি চলে যাচ্ছে। তাহলে এই যে একটা গ্যারাকলের মধ্যে ভারতবর্ষের অর্থনীতিটা পড়ে রয়েছে, ভারতবর্ষের কপালে কিন্তু আগামী দিনগুলোতে বিশাল বড় একটা দুশ্চিন্তার ভাগ কিন্তু পড়েছে। এই তথ্যগুলো কিন্তু কোনো মিডিয়ার মধ্যে আলোচিত হতে আমরা দেখি না বন্ধুরা। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমরা 3 বিধায়ক বড় ভাষা রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি জানিয়েছি সরকারের কাছে। খুব কষ্ট লাগলো যেদিন যে ওই আঞ্চলিক দলের যারা 13 জন বিধায়ক, মন্ত্রী সহ 13 জন বিধায়ক এই ডিমান্ডটাকে একজন দাঁড়িয়ে সমর্থন করলেন না। मतलब बाहर में टीएसएफ द्वारा गांधी स्टेचू के सामने प्ले कार्ड रोमन स्क्रिप्टे बड़ भाषा के रोमन स्क्रिप्टे बड़ भाषा चाहिए, रोमन स्क्रिप्टे बड़ भाषा चाहिए। तो मैं तो सवाल उठाया, मैं तो दावी रखा आपके पास, तो क्यों आपका टिप्लासा का तो 13 बंदा है जो आप लोग के वोट द्वारा निर्वाचित होकर विधानसभा में प्रवेश किया, वो हमारा मांग को क्यों समर्थन नहीं किया? कि आप लोग नहीं पूछेंगे क्या? पूछना पड़ेगा, जिज्ञेस कर लेते। अच्छा, কিছুদিন আগে এখানে জেপি নাড্ডা সাহেব গত পরশুদিন আগে ঘোষণা দিয়ে গেছেন, এইগুলো যাই না, এসব জুমলা। 10ম পাস করলে স্কুটি পাইব, বুঝছে না? সাংবাদিক বন্ধুরা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ভাই बोर्ड एग्जाम कइसे खाली बोर्ड कुछ 12 क्वेश्चन है, 10 तो बोर्ड कुछ बोर्ड में जो पास होगा तो सब तो 10 का से बोर्ड मतलब 10 भी बोर्ड है, 12 भी बोर्ड है। 12 क्लास का उच्चारण नहीं हुआ, जब बोर्ड एग्जाम जो पास होगा स्कूटी मिलेगा, तो 10 तो बोर्ड 16 বছর 10 ক্লাস পাস করে 16 বছর স্কুটি দিব, সময়টা পারবো নি? এবং জুমলা ঘোষণা হলে চিফ মিনিস্টার এবং দিদের খাদ্যমন্ত্রী, না এখনো বলতে এখনো খাদ্যমন্ত্রী, রেশনের মাধ্যমে মশলা, চা, তেল, সরষের তেল, বিভিন্ন মশলা, ঘি কত কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করছে না? আসেনি ভাবে ব্যবস্থাটা। এখন পাননি ত্রিপুরাবাসী যারা রেশন থেকে জিনিসপত্র জিজ্ঞেস করতে চায়, পা বন্ধ। কারণ কি জানেন? আমি এখানে এই জায়গাটা খাদ্যমন্ত্রীর দোষ দেব না। 3 বার ফাইল গেছে, 3 বার ফাইল গেছে ক্যাবিনেট থেকে টার্ন ডাউন হয়ে পড়ে। কারণ কি জানেননি? সরকারের 1 টাকাও লাগে না, কিন্তু তাহলে ফাইলটা ফেরত গেলে ক্যাবিনেট থেকে, ক্যাবিনেটের আগে ওই বন্ধুর কাছে যাওয়া লাগে। ওই যে মহাকরণ একটা বন্ধু বয়ে রাখছে, ওই বন্ধুর কাছে যাওয়া লাগে। এবার বন্ধুর কাছে গেলে না ফাইলটা ক্লিয়ার হইব, বন্ধুর কাছে গেলে বলব, ও তুমি তো দিবা, তুমি তো টেন্ডারটা পাইছো, দিমু তোমার হইল, আমরা বাগা কত হয়ে এলাম, আমরা কমিশন কত হয়ে এলাম। এই তো চলছে, তাকে বাগাও দেয় না,
খারাপ রাস্তা রেশনের মাধ্যমে তেল মশলা পাতি আরো কি যা যা পাইতে এগুলো বন্ধ হয়ে দিচ্ছে। বুঝছেন তো? কখনো কুলিদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলেন, কখনো ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে তার দুঃখের কষ্টের কথা বলেন, যখন কাঠমিস্ত্রির তাদের কাছে যান গিয়ে কথা বলেন, যখন যারা পটারি, যারা কুমার, যারা আমাদের এখানে রুদ্রপাল, তাদের সঙ্গে কথা বলে, যারা পটারির কাজ করে তাদের সঙ্গে কথা বলে, যারা চেষ্টা করেন, কাঠমিস্ত্রির কাছে যান, অটো ড্রাইভারের কাছে যান, গিয়ে তাদের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করেন, তার দুঃখ দুর্দশার কথা জানার চেষ্টা করেন। আর নরেন্দ্র মোদী সাহেব এই সমস্ত থেকে অনেক দূর। উনি ওই যে বলেছেন পার্কে গিয়ে কাকের আড়ালে চেয়ারের মধ্যে বসে ফটো সবে ব্যস্ত, সিংহ বাঘের সঙ্গে খেলছে, আর তুমি তো কাগজে বাঘ, তুমি আসল জায়গার ট্রাম্পের সঙ্গে সামনে গিয়ে তুমি নত জানু হয়ে দেশটাকে অপমান করছো, দেশবাসীকে অপমান করছো। আর আমাদের এই অন্ধ মিডিয়া, অন্ধ এই দেশের মিডিয়াগুলো জোরে তুমি আজকে মানুষকে অন্ধকারে রেখে তোমার ভুয়া একটা নকল, একটা পোর্ট্রেট, তুমি নিজের লাইফ স্কেল থেকে বড় একটা পোর্ট্রেট আঁকানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই করে করে কতকাল দেশটা রসা চলে যাচ্ছে। বন্ধুরা যারা বিজেপিকে সমর্থন করেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন কি বেশি হয়ে গেল আপনার সামান্য কিছুটা রোজগার করা, সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া, একটা দেশবাসী হিসেবে এটাই আপনাদের চাহিদা, এটা একটা স্বপ্ন। এর থেকে দুর্বল প্রাইম মিনিস্টার আর আমরা দেখিনি। 1971 সাল ইন্ডিয়ার যে একটা ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের গ্লোবাল পাওয়ারের কাছে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র, both in military, both in economically, এটা দেখ ওই যে একটা ফিলিংস, ওই যে একটা নজরিয়া उसके बहुत चोट पहुंचाया कि 71 সালের যুদ্ধ আমেরিকা বলেছে যে नहीं বাংলাদেশ নতুন ভাবে বাংলাদেশ করতে পারবে না। ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন मैं करूंगा। আমেরিকা 7 ফিট পাঠিয়েছে, তাদের সাবমেরিন পাঠিয়েছে পাকিস্তানকে। ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়ার হেল্প দিয়ে তাদের ওই সাবমেরিনকে ডুবিয়েছে, নতুন একটা রাষ্ট্রের জানান দিয়েছে। ভারতবর্ষকে মানুষ ওই নজরিয়া, গ্লোবাল দেশগুলো ভারতবর্ষকে ওই নজরিয়াতে দেখত। 1974 পোখরান 1 ভারতবর্ষকে মানুষ ওই চোখে দেখতো। इन स्पाइट ऑफ थ्रेट फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका का खिलाफ होने के बावजूद इंदिरा जी ने 1974 में पोखरान 1 का एटम बम का वो किया। वो জ্বালানি বন্ধ করে দেওয়ার পরেও এই অ্যাটম বম আমরা পরীক্ষা করেছি। শুধু ইন্দিরা গান্ধী নয়, অটল বিহারী বাজপেয়ী পোখরান 2, আমি অটল বিহারী বাজপেয়ী নামে শুধু ভাজপা, উনিও দেখিয়েছেন যে স্যাংশনের ভয় উপেক্ষা করে পোখরান 2 অটল বিহারী বাজপেয়ী করে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষকে এই গ্লোবাল পাওয়ার গুলো ভারতবর্ষকে তাদের সেই সম্মানের চোখে দেখতে রাখতে, ভারতবর্ষের মান গরিমা, আমাদের ভারতীয় হিসাবে যে আমাদের আজকে ভারতবর্ষের পাসপোর্ট মূল্যহীন, আজকে ভারতবর্ষের কারেন্সি মূল্যহীন, আজকে ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতবর্ষের টাকা প্রতিবাদ করেননি। এই দেশের কমার্স মিনিস্টার পীযূষ গোয়েল যখন আমেরিকায় উনি নেগোশিয়েট করতে গেছেন, একতরফা ভাবে ট্রাম্প সাহেব ঘোষণা করলেন যে ইন্ডিয়া হ্যাজ এগ্রিড আপন টু স্ল্যাশ ডাউন দ্য ট্যারিফস। অর্থাৎ একবারের জন্য আমাদের দেশের এমএসএমই, দেশের কৃষক, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং যে ইউনিটগুলো রয়েছে তাদের কথা একবারের জন্য বিবেচনার মধ্যে আনলেন না। এই ঘোষণাটা কে দেবে? ভারত সরকার দেবে। ভারত সরকার যদি কোনো কোথাও আমদানি করার মধ্যে যদি কোনো ট্যাক্স যদি স্ল্যাশ ডাউন করে, কার্টেল করে, কাট ডাউন করে, সেই সরকার ভারত সরকার ঘোষণা দেবে। ঘোষণাটা দিল কে? ট্রাম্প সরকার। এই 3 দিন আগের কথা। আজ পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফ থেকে এটার কোনো অপোজ করে, বিরোধিতা করে কোনো ধরনের বক্তব্য আমরা শুনতে পাইনি।
এলন মাস্ক, যিনি ট্রাম্পের বর্তমান খুব ঘনিষ্ঠ, উনার টুইট গুলো পড়েছেন। উনি বলেছেন যে এই F-35 যুদ্ধের বিমান ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট, এটা ট্রায়াল রানের সময় বহু পাইলট মারা গেছেন। দিস এয়ারক্রাফট has got manufacturing defect. It is unsafe for the pilot. এবং যুদ্ধ এই বিমান দিয়ে জেতা যায় না। কিন্তু in the meantime, America has manufactured. আমেরিকা অলরেডি তারা ম্যানুফ্যাকচার করে নিচ্ছে F-35, they have to sell down. এটা বিক্রি করতে হবে। কোথায় করবে? ওই মোদি সাহেবকে পেয়ে 56 ইঞ্চের ভদ্রলোকের সামনে একতরফা ভাবে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। আমি বিজেপি বন্ধুদের আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনাদের রাষ্ট্রপ্রেম নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু একবারও কি কোনো মিডিয়া কাগজে দেখেছেন? একবারই কি কোনো ন্যাশনাল চ্যানেলে ডিবেট হতে শুনেছেন? ন্যাশনাল কাগজে, খবরের কাগজগুলো এই খবরগুলো ফলো করে প্রচার করা হয়েছে? না। কারণ ওই যে কথাগুলো বলে গেলেন দেশাই সাহেব, আজকে মিডিয়াকে কুক্ষিগতা করা হয়েছে, ন্যাশনাল মিডিয়াগুলো। এটাই তো পলিসি। এর পিছনে একটা বিরাট একটা ইতিহাস রয়েছে। 2014 সাল পর্যন্ত ইউপিএ 1 এবং ইউপিএ 2 ছিল। একটার পর একটা জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত যখন ইউপিএ 1 এবং ইউপিএ 2 সরকার নিচ্ছিল, কি কি আমি কয়েকটা নাম বলি। স্বাস্থ্যের অধিকার আইন, শিক্ষার অধিকার আইন, তথ্য জানার অধিকার আইন, বনাধিকার আইন, কাজের অধিকার, एनजीएल लगा। पहले राहुल जी गुजरात में थे, गुजरात के कार्यकर्ताओं से उनका संवाद चल रहा था। जैसी स्थिति 32 साल से यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, बिल्कुल वैसे ही गुजरात में 32 साल से वहां पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता 1, 2 साल 5 साल सत्ता में ना रहे तो संघी आदि चट्टी वाले कहां से कहां भाग जाए मालूम नहीं चलेगा। यहां तो 32 साल से सरकार ना होते हुए भी आप सब अड़िखम योद्धा हैं, आप सब कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। यही राहुल जी भी संदेश देते हैं लगातार। मैं कुछ देश भर की चिंता के बारे में बात करूंगा और फिर कुछ यहाँ के त्रिपुरा की जो चिंता है उसके बारे में बात करूंगा। क्यों हमारे खड़गे साहब को, राहुल जी को, सोनिया जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम जय बापू, जय भीम, जय संविधान का कार्यक्रम करेंगे? क्यों ऐसा हमें प्रतिज्ञा करके पूरे भारत में ये सम्मेलनों की जरूरत पड़ी? गुजरात से लोकसभा में सांसद बना हुआ आज का हमारे देश का गृह मंत्री, जिसको हमारी ही देश की कोर्ट ने तड़ीपार किया था, जिसको हमारे देश के कोर्टों ने तड़ीपार किया था, वो आज हमारे देश का गृह मंत्री है। वैसा अमित शाह संसद के अंदर, जो हमारे देश का सर्वोच्चालय है, जो हमारे देश का पवित्र जगह है, जहां देश के लिए संविधान बनता है, संवैधानिक बदलाव सुधार जो भी करना है उसकी चर्चा जहां पर होती है, वो संसद के मंदिर के अंदर अमित शाह ने बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया और कहा कि आम्बेडकर 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 करते हो। इतनी बार आपने भगवान का नया नाम लिया होता तो 7 बार आपको स्वर्ग मिल जाता। आप सबको क्या स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हैं? क्या सभी के लोगों को क्या उसी बहाने बाबा साहब का अपमान करके आप हमारे देश के संविधान का अपमान करना चाहते हो? वो बाबा साहब जिसको दर्द मालूम था, वंचित पीड़ित शोषित होना वो क्या है, वो एक दलित के बेटे को मालूम था। वो दलित के बेटे का नाम बार बार रहने से ये मनुवादी, मनुस्मृति लाने वाले लोगों को बड़ा परेशानी होता है। वो चैलेंज बाबा साहब को सिर्फ नहीं कर रहे थे, वो अपमान सिर्फ बाबा साहब का नहीं कर रहे थे, वो अपमान भारत की जनता का कर रहे थे, भारत का हर आदिवासी का अपमान कर रहे थे, भारत का दलित का अपमान कर रहे थे, भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, भारत का हर पिछड़े का, हर किसान का और हर मजदूर का। वो अमित शाह वहां पे पार्लियामेंट में अपमान कर कह रहा था
कि ये हम नहीं मानते संविधान को, संविधान बनाने वाला इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहा है। लड़े थे, इन चोरों से लड़ना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है और इसीलिए हम देश भर में एक नारा लगाते हैं। मैं भी थोड़ा त्रिपुरा वासियों का पानी में कितना दम है वो भी देखना चाहता हूँ, आप कितना जोर से अपनी आवाज को उठाते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं जब लड़ना है इन चोरों से तो आवाज लगेगी जोरों से, कमजोर का काम नहीं है। और यहाँ पर बैठा हुआ हर कोई मजबूत है और इसीलिए यहाँ है। कमजोर होता तो उधर चला जाता, कमजोर होता तो कहीं और चला जाता, ये मजबूत है। तो जब मैं कहूं पहले लड़े थे गोरों से, तो आपके यहां से आवाज आना चाहिए कि अब लड़ेंगे चोरों से। चोरों से लड़ना है कि नहीं? लड़ना है ना? तो जब मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, दोनों हाथ ऐसे करके पूरी मुट्ठी बंद करके ताकत के साथ लगना चाहिए कि त्रिपुरा से एक आवाज उठी, जो पूरब से आवाज उठे और पश्चिम तक वहां पर पहुंचे और वहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगे कि आप उनकी सत्ता के गलियारों में कोई और शेर आए हैं पूरब से उठकर। पहला लड़ते गोरों से, पहला लड़ते गोरों से। इन चोरों से लड़ने के लिए मैं आपको एक और दो चीज बात करना चाहूंगा। समय है ना 2-4 मिनट का? मैं और बात आपको करूंगा, आपको फक्र होगा। बैठिए साथी, आपने तो जोश में आकर खड़े होकर नारे बोलने लगे, यही जोश और जुनून चाहिए कांग्रेस के एक एक बम्पर शेर और शेरनी हो गए। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको फक्र होगा आप सबको कि हमारी जो विरासत है, हम गांधी और सरदार और नेहरू के वो विरासत को लेकर चल रहे हैं। हम सिरा तान कर कह सकते हैं कि हमने 3-3 गांधी इस देश की एकता, अखंडता और बंधुता के लिए 3-3 गांधी कुर्बान किए। महात्मा गांधी देश की आजादी के जंग में, और ये संघी कट्टरवाद ने इनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या की। और वो लड़ाई क्या थी? देश की एकता, अखंडता और बंधुता। गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। इंदिरा गांधी इस देश की एकता और अखंडता और उसके लिए अपनी छाती में गोलियां खाई और वो देश के लिए कुर्बानी दी। राजीव गांधी वो तमिलनाडु हमारे हिस्सा ना बन जाए इसलिए शांति सेना को श्रीलंका पहुंचाई। वहां के लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया और राजीव जी को बम से उड़ाकर उनके चिथड़े चिथड़े कर दिए। फिर भी कांग्रेस, जिस गांधी को हम मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं। हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं। वो महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की कुर्बानी हमें याद है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जिस तरीके से देश के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हम कहते हैं महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के गांधी के हम दीवाने हैं। और ये नाम बड़ा सीना तान के हम लोग लेते हैं। जब हम ये सीना तानने की बात करते हैं, अपनी विरासत की बात करते हैं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कि कौन कौन इस देश के लिए कितने कुर्बान हुए, संघियों के पास ऐसी कोई विरासत ही नहीं। भाजपाइयों को जाकर पूछे कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारा पुरखा, एक व्यक्ति बताओ जिसने नाखून कटवाया हो, देश की आजादी के आंदोलन में एक बूंद खून बहाया हो, ऐसा एक संघी बताओ तो कुछ नहीं है। पर वो बोलते हैं आपने गांधी कुर्बान किए हैं तो हमने 3 मोदी दिए हैं। वो गरीब हो या महिला हो या वृद्ध हो, उसको भी वो एक वोट। ऐसा कोई संविधान हमारे देश में आता? हमारे देश में मनुस्मृति का संविधान आता, हमारे देश में मनुस्मृति का विधान आता। और वो विधान जो है वो दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, गरीबों को, वो पिछड़ों को मतदान करने का अधिकार नहीं देता, वोट करने का अधिकार नहीं देता। ये यही करना चाहते हैं दोबारा। ये ऐसा संविधान लाना चाहते हैं, ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं कि आने वाले समय में ना बांस रहे और ना बांसुरी बजे। तो आपके लिए आने वाला समय, आपकी पीढ़ी, मुझे तो मैं लगातार इसलिए घूम रहा हूँ और पूरी ताकत से ये बात को रख रहा हूँ। और राहुल जी आपने देखा होगा ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, क्या नारा लेकर चला था? राहुल जी का क्या नारा था? जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला तो क्या नारा लेकर चले थे?
भारत को जोड़ो, भारत के एक एक व्यक्ति को, परिवार को, समुदायों को जोड़ो। राहुल गांधी जोड़ने की बात करेंगे, संघी भाजपा तोड़ने की बात करेंगे। और राहुल जी कहते थे कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो ये नफरत का बाजार जो संघियों ने, जो भाजपाइयों ने जो खड़ा किया है, वो नफरत के बाजार के सबसे बड़े 5 पावर स्ट्रक्चर है। त्रिपुरावासियों, आप समझ लीजिए, धर्म की आड़ में वो धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएंगे, जातियों को बांटेंगे, जातियों के बीच में वो लड़ाई शुरू करेंगे, फिर वो बाजार अपने बाप का कर लेंगे, मीडिया अपनी मालिक का कर लेंगे। एक तो टीवी बहुत आवाज उठाते थे, अदानी ने खरीद लिया, कुछ अंबानी ने खरीद लिया, तो ना मीडिया में आवाज आएगी, ना धर्म के धर्मंदरों से आवाज आएगी, समाज को विभाजित कर देंगे तो ना समाज से आवाज उठेगी। हर जगह पे भाजपा जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। मैं त्रिपुरा के बारे में पूछ रहा था कि त्रिपुरा में कैसी सरकार चल रही है, तो आपसे पूछना चाहता हूं, त्रिपुरा का जो पहले तो विप्लव जो थे वो करप्शन कम करते थे, शायद ज्यादा करते थे, नहीं मालूम है, पर पहली और दूसरी दोनों सरकार मिलकर ये दोनों में ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री कौन? कंपटीशन है ना। कितना प्रतिशत आप मानते हो, कितना परसेंटेज यहाँ चलता है? 10%? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, 15? उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा। कौन कितना कमा सकता है? उससे भी आधिकारिक तौर पे कैग रिपोर्ट भी कहता है, कैग रिपोर्ट में भी इनके पर कहीं न कहीं अलग अलग 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट में करप्शन के जो चार्जेस लगे थे वो चार्जेस को भी माना जाए और जनता जो कहती है वो माना जाए, तो कम से कम 10% का करप्शन करते हैं। उसका मतलब है कम से कम, ज्यादा तो 15-20 भी होगा, कभी कभी तो कागजों पर पूरा योजना बन के कागजों पे खत्म हो जाएगा, कहीं 100% वाला भी होता है इनकी सरकारों में। डैम बनते हैं, डैम शुरू हो जाते हैं, वो अलग बात है। ब्रिज बनते हैं, ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं, अलग बात है। पर 10% भी गिने सिर्फ, तो पिछले 7 साल में त्रिपुरा की जनता के हक के 21,000 करोड़ रुपया ये भाजपी सत्ताधीशों ने खाए हैं। 21,000 करोड़ रुपया, क्योंकि वो आपका 27 से 30,000 करोड़ का जो बजट है, लाख करोड़ का, तो उसमें से आप एक अमाउंट तय करो कि वो अमाउंट कितना होता है। भाजपा का हर विधायक सालाना कितना करोड़ खाता है, फिर वो चुनाव में खर्च करता है, फिर वो चुनाव जीतता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आने वाले समय में उन पैसों के टक्कर में हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पैसों की शक्ति होगी, एक तरफ उनके पास धर्म और जाति के विभाजन की शक्ति होगी, पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनशक्ति के साथ खड़ा रहेगा, जनता के दिलों को जीतेगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा। तो आने वाले समय में 2028 में जब चुनाव होगा तो यहां से संघियों को भगाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो विजयी घोषित होगा। और मैं आप सबको कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता तय कर दे तो ये भाजपाइयों को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो गोरों से लड़ लिए थे, इन चोरों की क्या हैसियत है। एक तरफ कुर्बानी का इतिहास है तो दूसरी तरफ कुछ और एक इतिहास है। वो नीरव मोदी क्रिकेट का सटोरिया नहीं, वो बैंकों का सटोरिया, बैंक वाला पूरे भारत के पैसों को लेकर भाग गया और विदेश में जाकर बस गया, वो एक नीरव मोदी उन्होंने दिया। एक क्रिकेट का सटोरिया ललित मोदी सटोरिया पैसा लेकर भाग गया, विदेश में जाकर बस गया, वो भी उन्होंने दिया। एक तीसरा रह जाता था तो गुजरात से देश बेचा मोदी, एक ऐसा नरेंद्र मोदी जो जीएसटी और नोटबंदी के नाम पर पूरे के पूरे भारत के हर परिवार के घर से नोट को ले लिया और जीएसटी डालकर हर छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया। तो हम कहते हैं हमने 3 गांधी कुर्बान किए तो सामने उन्होंने 3 लुटेरे दिए जो पूरे देश को लूट लिए। ये हकीकत है। तो ये 2 विरासत अलग अलग है। आरएसएस वाले
काली टोपी वाले, काली सोच वाले, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहता हूं। साथियों, आप सबको बड़ा ताज्जुब होगा, आरएसएस को 100 साल हुआ। उस 100 साल में 7 उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 7। वो 7 में से एक भी आदिवासी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी दलित उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी मुस्लिम उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी पिछड़ा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी महिला उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी। तो फिर कौन बना? वो ब्राह्मणों में भी डिवीजन करते हैं। उनको सिर्फ एक ही चाहिए, पूना के अगल बगल के चित्त पावन ब्राह्मण। बाकी ब्राह्मण भी नहीं चलेगा, त्रिपुरा का भी नहीं चलेगा, गुजरात का भी नहीं, पूरे भारत का नहीं, सिर्फ चित्त पावन चाहिए। वो मानसिकता क्या है? वो मानसिकता है हिटलर का सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट, उच्च मानववाद। वो ये मानते हैं कि कुछ ही समाज इस देश को रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी सब मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, वो मनुस्मृति को मानते हैं और उसी को वो लागू करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी जो अंतिम बात है वो आपके सामने रखकर आपको चेताने आया हूं। ये लोग कहते हैं, वो बीच में एक हिमाचल पिछड़ों को जो कोने में रहते हैं, जो कि झोपड़े में रहते हैं, जिनके 2 दिन के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको जाकर कौन पूछेगा कि तेरा दुख और दर्द क्या है? एक बार संविधान खत्म हो जाएगा तो। इसलिए ये पूरा का पूरा भारत भर में इसी प्रकार से जय भीम, जय बापू, जय संविधान के कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी हर जगह पे लोगों को आगाह करने आई है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था, अब वेस्ट इंडिया कंपनी लूटेगी। वेस्ट इंडिया क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अदानी और अंबानी के दोनों के डेरे कहां पर हैं? वेस्ट इंडिया में, दरिया के किनारे पे, गुजरात के एकदम एक कंडला में और एक जामनगर में, दोनों को दोनों पश्चिम में है। तो पहले पूर्व से लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब पश्चिम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लोगों की आई है और हम उनको मोदानी मॉडल कहते हैं। मोदी, अदानी, अंबानी जब मिल जाए तो मोदानी मॉडल होता है। इस मोदानी मॉडल को हमको उखाड़ कर फेंकना है आने वाले समय में। अब सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो त्रिपुरा में भी कल जाके अदानी और अंबानी के डेरे लगेंगे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के डेरे लगेंगे। आगे की जमीन पर आप सिक्योरिटी गार्ड की तरह बाहर खड़े रहेंगे, मालिक वो बन जाएगा और आप मजदूर बन जाएंगे। ये चेताने के लिए मैं आया हूं और आप सबको मैं नारों के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप नारे जो है बड़ी जोश से, बड़ी ताकत के साथ बोले कि हम ये जो लड़ाई है वो लड़ाई कौन लड़ेगा, ये लड़ाई कौन लड़ेगा? आप करेंगे हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि जब हम इनके साथ कौन चलेगा तो आप बोलेंगे हम चलेंगे, हम चलेंगे। मैं पूछूंगा जब कौन लड़ेगा तो आप लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। देश के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। पीछे तक से आवाज चाहिए और जिसकी आवाज नहीं उसको कोई सुनता नहीं है। आवाज में दम होना चाहिए। हम वो संगी नहीं है। वो संगीत भारत माता की जय कैसे बुलाते हैं, मैं आपका एक इमिटेट करके बताता हूँ। संगी कोई हो गया तो बोले भारत माता की, ऐसे बोलता है। और जब कांग्रेसी होता है तो कैसे जय बोलता है? भारत माता की जय 3 बार बोलना है, जय 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 ऐसे बोलना है। तो संघियों की तरह जय ऐसा नहीं, बोलो भारत माता की, पूरा हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय जय जय। ये जयकारा नाभि से निकलता है और इसीलिए जब मैं नारा बोलूं तो ये नारा भी ऐसे, जय बापू, जय भीम, जय संविधान অভিযান কে কেন্দ্র করে আজকে আগরতলা শহরের বুকে যে কেন্দ্রীয় জমায়েত, এই জমায়েতকে সফল করে তোলার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমার সংগ্রামী নেতা কর্মী বন্ধুরা এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমি জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন এবং স্বাগত। এই মঞ্চে সভাপতিত্ব করছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। আজকের এই সভা
আমরা বিগত 2 মাস ধরে বিভিন্ন জেলায় আমাদের বিভাগ, আমাদের বিভিন্ন সেল এবং আমাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের তাদেরকে নিয়ে রাজ্য কনভেনশন আমরা সংগঠিত করি। সেই কনভেনশন থেকে যে আওয়াজ উঠেছে, সেই কনভেনশনের মূল যে লক্ষ্য, ভারতবর্ষের সংবিধানকে যারা দুর্বল করতে চায়, বিলুপ্ত করে দিতে চায়, সংবিধানের উপর কাটাছেঁড়া করে যারা সংবিধানকে তার যে প্রদত্ত ক্ষমতা, তার মৌলিক অধিকার, তার সংরক্ষণের অধিকার, এই সংবিধান মূলে ভারতবর্ষের মানুষ তার ভাষাগত, তার পরিধানগত, তার খাদ্যাভ্যাসগত, তার কথা বলার যে অধিকার বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে বিগত 10 বছরের অধিকার যারা কেড়ে নিতে চেয়েছে, তার প্রতিবাদ করে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গেজি এবং আমাদের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দেশের জননায়ক রাহুল গান্ধীজি আজকে সারা দেশব্যাপী যে গণজাগরণ তৈরি করেছে, এই গণজাগরণ ত্রিপুরার বুকেও আছড়ে পড়েছে। ত্রিপুরার সংবিধান রক্ষক সৈনিকরা আজকে পথে নেমেছে। জেলায় জেলায় যেমন আমরা আমাদের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন করে প্রতিটা জেলার নাগরিকদের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছেছি, আজকে কেন্দ্রীয়ভাবে এই সমাবেশ থেকে রাজ্যের প্রতিটা মানুষের কাছে, আদিবাসী এলাকার গিরিকন্দরের উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভাই বোনদের কাছে, প্রতিটা মহল্লা মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের সুনাগরিকদের কাছে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, এই রাজ্যের বুকে, এই দেশের বুকে যেমন কংগ্রেসের কোনো বিকল্প নেই। সংবিধানকে আঁকড়ে ধরে সংবিধান বাঁচানোর জন্য যে লড়াই জাতীয় কংগ্রেস করছে, আজকে এই রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে, সংবিধান বাঁচাতে, সংরক্ষণকে মান্যতা দিতে কংগ্রেস দল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে বুক চেতিয়ে লড়াই করবে, সাহসিকতার সঙ্গে দল যারা আস্তাবল মাঠে শোধ করতে গিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গেছে, তারা বুঝে গেছেন পায়ের তলার জমি সরে যাচ্ছে, মানুষের সমর্থন ধীরে ধীরে সেই দলের প্রতি এটা দুর্বল হচ্ছে। আজকে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে, আটকে রাখতে পারেনি। আমাদের কর্মীদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন সভায় আক্রমণ করার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। গতকাল কাকরাবনে আমাদের উদয়পুর জেলার সভাপতি সহ আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ হানার চেষ্টা করেছে, গাড়ি ভাঙচুর করেছে। কর্মীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করার পরেও কেউ থেমে থাকেনি। আজকে যোগেন্দ্রনগর বাজারঘাট থেকে আসবে গাড়ি ঠিক করেছিলাম, গাড়িগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে গাড়ি পাঠিয়েছিলাম, সেই গাড়িগুলিকেও রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভয় পেয়েছে বিজেপি, ভয় পেয়েছে বলেই কংগ্রেসের সভা আসলামের চেষ্টা করে। কিন্তু আমি স্যালুট জানাই, আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছেন ওই বাজারঘাট যোগেন্দ্রনগর থেকে পায়ে হেঁটে সমাজস্থলে এসে বুঝিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস ভয় পায় না, কংগ্রেসকে ঠেকানো যাবে না, কংগ্রেসকে আটকে রাখা যাবে না, আর কংগ্রেসকে যেন ঠেকানো না যায়, কংগ্রেস যেন জনগণের দরজায় পৌঁছতে পারে, সেই লক্ষ্যে এই সবার পর আপনাদের কাছে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব, ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস শক্তিশালী না, এই অপশক্তিকে ঠেকানো যাবে না, মানুষকে বাঁচানো যাবে না, গণতন্ত্রকে বাঁচানো যাবে না। তাই কংগ্রেসকে শক্তিশালী হতে হবে, আর তার জন্য দরকার আগামী 2 মাস, আজ থেকে আপনাদের কাছে এই 2 মাস হবে
কংগ্রেস দলের পুনর্গঠনের জন্য একটা প্রয়োজনীয় সময় এই পদক্ষেপ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটা বুথে আমাদের কংগ্রেস নেতৃত্বকে যেতে হবে, বুথ কমিটি শক্তিশালী করতে হবে, বিএলএ তৈরি করতে হবে। কারণ ভোটার লিস্ট কারচুপি না করলে ভারতীয় জনতা পার্টি জিততে পারে না। ভোটার লিস্টে কারচুপি করে যারা জিততে চায় তাদেরকে ঠেকাতে গেলে বুথ লেভেল সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনাদের মোকাবেলা করতে হবে। আর যদি মোকাবেলা করুন, কারণ আমি দেখেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোকাবেলা করতে পেরেছি যেখানে, সেখানে আমাদের জয় সূচিত হয়েছে। কারণ মানুষের ভোটে এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই। এই সম্ভাবনাকে ধীরে ধীরে বিলীন করার জন্য আপনাদের আরো বেশি করে এগোতে হবে। নিন্দুকেদের উপর আপনাদের দলের তরফ থেকে বার্তা দিতে হবে। যারা বলেন, যারা বুঝাতে চায় যে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ নয়, আজকে এই মঞ্চ প্রমাণ করে দিচ্ছে কংগ্রেস কতটা ঐক্যবদ্ধ, কংগ্রেস কতটা তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি যেমন দায়বদ্ধতা, কংগ্রেসের রাজ্যের মানুষের প্রতিও দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতাকে মাথায় নিয়ে আপনাদের লড়াইয়ের ময়দানে যেতে হবে, লড়াইকে সংগঠিত করতে হবে। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব